सर आता आम्ही पळयलें खुबशे कंप्लेनी येता की ऑन द फ्रिक्वेंट पावर कट्स इन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएंसी इनस्पायट ऑफ हॅव्हिंग अ पावर सबस्टेशन सो हाजेर कितें म्हणटा? See, power substation we have got in Nagwa, we have got in Kalangut as well. We have got one in Kandolim. So all this coastal belt has got 3 power stations. But the incoming power which is coming in, the 33 kVA line is not sufficient to bring in there. So we require 220 by 110 by 33. Means tower line which is there in Kolwale has to come to Kalangut. So the work on substation of 350 crores is in progress, and it requires a power line to come from Thivi to Giri, and from Giri where the line of water line of Tilari irrigation is come. From there the line has to come up to Kalangut, and from Kalangut has to go up the hill, and it has to reach up to the new powerhouse which is coming up. So this will solve the entire problem of this entire coastal belt, right from Saligaon constituency, Kalangut, Shiolim constituency, part of Mapsa constituency. All these areas, we will the power will go from here. So this is practically half of Bardesh will be covered up with this. So त्याचे काम ऑलरेडी हातीन घेतलेले आहा, वर्क ऑर्डर इश्यू केल्ली आहा, कामूय फुल स्विंगान चालू जाल्ले आहा. आनी ते काम मेन कितें आहा ते सगळे ट्रान्सफॉर्मर्स सगळे कम्पॅक्ट आहे, बॉक्स सिस्टम. सो हाडून एकामेकाचेर वयर ते घालून ते स्टेशन रेडी करतले. केन्ना पण काम जातलें सर? सो ते म्हाजे हिसपान कामाक आनीक एक्झॅक्टली अराउंड 10 months लागतले, 9 to 10 months. But main important is the power line to come. That is the tower line which has to come. It's a तेका ट्रायंगल असता, म्हणजे 3 पोल असता. 3 पोलाचेर ती अशी टावर लायन येता. बरे व्हडले टावर्स आहा ते. यू कॅन सी देम पासिंग फ्रॉम कोलवाले गोईंग दॅट साइड or up to Kolwale, or if you are going towards Thivi, कोलवालीची लायन ती पास जाता ते सायडीनसून आनी ते सायडीन कनेक्ट जावपाक पोंडा एरियान वयता ती. सो तसो व्हडलो पावर लायन ती घेवपाची आहा आमकां. सो ती कोस्टल बेल्टाचे प्रॉब्लेम जे आहा, अंजुना वागातोर शापोरा प्लस कलंगूट कांदोलीम बागा प्लस सालिगांव कॉन्स्टिट्युएंसी प्लस पार्ट ऑफ आल्दोना कॉन्स्टिट्युएंसी, पार्ट ऑफ म्हापसा कॉन्स्टिट्युएंसी, हे सगळे प्रॉब्लेम सॉल्व जातले तितून.